Wakati niliona hivyo, nimeona map ya Afrika imechapwa ndani ya mawingu. Ni nini hiki ambacho kinaenda kufanyika katika bara la Afrika, katika Afrika yetu? Shalom, shalom wapendwa wasikilizaji wa ujumbe huu. Ninasema Bwana Yesu Kristo wasifiwe kwenu. Na kabla sijaweza kuongea na sijaongea kile ambacho kimenileta hapa kwenye mtandao au mitandaoni, ninataka kwanza nisome neno la Mungu katika maandiko. Ninasoma kitabu cha Amosi, yaliyoandikwa Amosi 3 mlango wake wa 7. Amosi 3:7 ninasoma katika jina la Yesu Kristo ambaye ni Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Hakika Bwana Mungu hatafanya neno lolote bila kuwafunulia watumishi wake manabii siri yake. 8 inasema, simba amekwisha kunguruma, ni nani asiyeogopa? Bwana Mungu amenena, ni nani awezaye neno ila kutabiri? 9 inasema, tangazeni habari katika majumba ya Ashdodi na katika majumba ya nchi ya Misri, mkaseme, kusanyikeni juu ya milima ya Samaria, katazameni ni mishindo mikubwa kama nini iliyomo humo, na uzalimu mwingi kama nini uliomo ndani yake. 10 na ndio tutamalizia. Kwa maana hawajui kutenda haki, asema Bwana, hao wawekao akiba ya ujeuri. Nitarudilia tena hapa ili watu waweze kuelewa ni wapi tunaendea. Kwa maana hawajui kutenda haki, asema Bwana, hao wawekao akiba ya jeuri na unyang'anyi katika majumba yao. Mungu wa mbingu apewe sifa siku zote. Ninapanda hapa kwenye media ili niweze kuzungumza na wapendwa wa Mungu ambao ni waamini, kwa wale walioamini na wale ambao bado hawana dini na katika madini tofauti, na kwa watumishi wa Mungu. Ninazungumza jambo ambalo nimeliona leo katika usiku wa manane, tariki 13 mwezi wa 9 mwaka wa 2019. Yani tariki 13 mwezi wa 9 mwaka wa 2019. Hapa nilipo mimi Matias Ngabo. Jambo hili limenitisha sana na limeniogopesha, au kwa namna nyingine ninaweza kusema kwamba limenishinda kuelewa, lakini naligawanya na ninyi watu wa Mungu ili kila mtu wa Mungu apate kulitafakari na apate muda ya kuomba na kuombea Afrika. Nimekuwa katika kipindi fulani, na hiyo kipindi fulani ambayo nilikuwa ndani ilikuwa ya mimi binafsi pamoja na Mungu. Wakati nimekuwa katika kipindi kile, nikawa kama mtu ameenda usingizi. Wakati nimekuwa nimesinzia, ikaja kwangu kama ndoto. Wakati imekuja kwangu kama ndoto, nimelala, nikawa nimeonekana kama mtu amelala machalichali. Wakati nimekuwa nimelala machalichali, nikaona anga linakuwa nyeupe, mawingu yanaonekana meupe. Mawingu wakati meonekana mweupe, nikaona kama vile imekuwa mchana, sasa sio tena usiku wa manane. Wakati niliona hivyo, nimeona map ya Afrika imechapwa ndani ya mawingu. Hii mapu, yani wengine wanaweza kusema karte ya Afrika.
Wakati nimeiona imechapa angani, ndilo jambo hili limenisukuma kwamba niweze kuligawanya na watu wa Mungu, tuweze kulishare, tupate muda ya kuomba na kuuliza Mungu ni nini hiki ambacho kinaenda kufanyika katika bara la Afrika, katika Afrika yetu. Sababu nilipoona mapu ya Afrika imeonekana mwile mawingu, nikaona kabisa inasogea kama vile kioo, kama vile kilauli. Wakati imesogea, nikaona na mistari inapita kama vile mnavyoona kabisa mapu ya Afrika inavyoonekana. Lakini jambo ambalo limenitisha na kunishangaza, nikaona kitu kama vile hii bulbul, tunaita bulbul, lakini wengine wanapocheza mangura inaonekanaga bulbul, kwa Kiswahili chako sijui kama utaita namna gani. Ikaonekana kama vile bie, sijui niite bie, sijui niite bulbul, ikaonekana kama vile kitu ambacho wanachezeshaka hii mangura ya mchezo ya zamani. Halafu nimeiona iko kidogo kama vile mbegu, kama vile tomate ya kidogo. Sasa ikaonekana kwa upande wa mkono wa kulia wa hii nafasi ambayo nilikuwa nalala. Wakati imeonekana kutokea upande wa kulia, ilionekana kama vile inaangaa sana kama vile jua. Wakati imeangaa sana kama vile jua, nikawa naitazama sana, nikawa kama vile mtu hayuko tena kwa usingisi. Nimeanza kuona sasa vizuri, niko nataka nione hiyo mbegu ama hiyo bulbul ama hiyo kitu inayofanana kama vile hikabumbu kidogo, inafanana kama vile tomate ya kidogo, namna itafanya. Sababu ilikuwa inaangaa kama vile jua. Sasa wakati inaangaa kama vile jua, nikaona inageuka rangi. Ile mapu ya Afrika ilipogeuza rangi, ikafanana rangi nyekundu, rangi ya damu. Ikaanzia mwa hii mkono yangu ya kulia, yani mkono wa kuume kwa Kiswahili kingine, ikaingia mwa ile mstari ya kila mapu ya inchi, namna inchi zinavyogabulikana. Sasa ikaanza kutembea. Ilipoanza kutembea, ikaanza kutembea juu. Ilipoanza kutembea juu, lakini hiko inapita katikati ya mistari inayogabula inchi na inchi ingine. Wakati imeanza kutembea, nyuma yake ikawa inaacha moshi kama vile ile ndege ya zamani ambayo inapitaka juu ya mawingu, inaacha mawingu nyuma yake. Kwa watu ambao wanaishi Afrika, katika manchi tofauti za Afrika, wanaonaka ile ndege ama ile airplane kwa Kiingereza. Alafu wakati ilikuwa inaacha moshi nyuma, ile moshi haikuwa inafanana mweupe, ilikuwa inaacha moshi ya damu. Ndio imeniogopesha, nikasema ya kwamba lazima niisheye watu waweze kuitafutia labda tafsiri, wanaweza kuelewa namna ingine, lakini watu wachukue hatua ya maombi katika nchi hii ya Afrika. Maana nimeona kwamba imekuja changamoto, kuna changamoto ambayo na ni Mungu ndiye mwenyewe anaiandaa, inakuja kuingia kwa watu labda ambao wamejikamata kwamba ni vibamba katika nchi ya Afrika, wanaotawala ama wanaoongoza, iwe ni upande wa makanisa, iwe ni upande wa kiserikali, iwe ni upande wa vikundi fulani. Kwako wewe kiongozi, na upate hatua ya kutafakari jambo hili, na labda tunaweza kuomba Mungu ili atuonee huruma sisi watu wa Afrika ambao watakubali kwamba Mungu ana uwezo ya kutenda jambo. Hii kitu wakati iko naacha moshi ya damu, ikaenda iko natembea, inapita, iko natokea kwa hii upande ya mkono yangu ya kulia, ikatembea angani, iko inapita mumistari, lakini mumistari iko inapita, ngambo ya huku inatupa moshi ya damu, na ngambo ya huku, ni kusema kwa inchi hii inatupa moshi ya damu, na kwa inchi hii inatupa moshi ya damu.
Sasa nikaogopa, nikakaza macho kabisa sana. Ikaendelea. Wakati nafika msentro ya inchi, au tunaweza kusema tuiite kwa boda ya inchi na inchi, nafasi ambayo inchi tatu zinaungana. Wakati inafika pale fasi inchi tatu zinaungana, inamwanga moshi ya damu huku, inamwanga moshi ya damu huku, inamwanga moshi ya damu huku, lakini inaendelea tena mwile katikati ya mipaka ya inchi. Wakati inaendelea, nikaona inapita, imetokea upande wa Kongo. Nikaona inapita upande, inashuka, inateremuka, ikashuka upande wa Burundi, ikapanda upande wa bahari, ikapanda, tena ikashuka. Wakati imeshuka, jambo limenitisha, ikapita mpaka ya nchi ya Rwanda. Kwa kweli, nikaona inaandikwa Rwanda country. Wakati imeandikwa Rwanda, hiyo kitu kama vile hile kabumbu kidogo ikaingia mu inchi ya Rwanda. Wala imemaliza kuzunguruka mipaka ya inchi ya Burundi na inchi ya Kongo DRC na inchi ya Uganda, na ikaingia, wala ilianzia na upande wa inchi ya Kenya. Yani inapita upande kwa mistari hivyo. Alafu ikawa kama vile inaingia upande wa Tanzania, tena ikatupa damu kule, moshi ya damu, tena ikarudi sasa ikaingia katikati ya nchi ya Rwanda. Ikaenda iko inatembea katikati ya nchi ya Rwanda. Ilipofika katikati ya pale kwenye wanaandika Rwanda na herufi kubwa kubwa, nikaona ile kakitu kanapasuka. Wakati kale kakitu kalipasuka, kale kakabumbu kale, kabulubulu, wakati kalipasuka, kalimwanga maji ya damu kama vile ngungulu, pipa ya damu ambayo imemwangwa kutoka angani kwenye kilima. Wakati imepasuka, wakati ilimaliza kupasuka, damu ikafunika inchi ya Rwanda yote, mapu ya Rwanda yote. Ile mapu ya Rwanda ilipoifunika yote, nikaona ile maandiko yenye ilikuwa inaandikwa kwa herufi kubwa, nikaona inabadilika. Wakati niliona inabadilika, ikaandikwa jambo ambalo limeniogopesha mara tena, ikaandikwa mene mene tekeli na peresi. Ile ndoto, nikasema mbona hii inaandikwa katika Biblia? Wakati nilikuwa sawa vile mtu mwenye anashangaa, nikasikia sauti inasemea nyuma ya ile mapu ya Afrika, juu sauti ya mwanaume. Wapendwa, Mungu ni mwanaume, haikukuwa sauti ya mwanamke. Mwenye wanasemaga Mungu ni mwanamke, hapana. Mungu sio mwanamke. Sauti niliyoisikia ni sauti ya mwanaume ambaye anaonekana aliongea kwa usujaa. Akasema hivi muile, sikumuona na macho, sikuona anafanana namna gani, sikuona kama ni mzungu, sikuona kama ni mweusi, lakini nilisikia tu sauti kwa masikio yangu, na hii macho yangu mawili yako yanatazama. Ile kitu iko inafanyika muanga. Ile sauti ikasema hivi, aseme, sikiliza ewe mwanadamu, sikiliza ewe Matias, inchi hii ambayo na yale maandiko umeona, utawala huu nimeukataa. Siko tena na utawala huu, mimi Mungu nimeikataa, na hii utawala wa inchi ya Rwanda imenyanganywa, nimeinyanganya wenye nayo, na nimewapea taifa lingine. Nikaogopa. Aseme, nimenyanganya utawala hii, nimeinyanganya walio nayo, na nimewapa taifa lingine. Sauti ilisema mara 4. Wakati sauti ilimaliza kusema mara 4, moyo wangu ikashtuka. Inchi yote mapu katikati ilikuwa inafanana damu, na kando kando ya zile mamistari zinazoigabula na inchi zingine, nayo ile damu ilikuwa imemwangikia kwa inchi zenye ziko kando kando ya ile mapu ya inchi ya Rwanda. Alafu wakati nimeona vile, mimi nimeshindwa kujizuiza na nimeshindwa kuyaelewa. Nimeona kwamba iliyo lazima tusharing, sisi wa Afrika tupate muda ya kuombea inchi zote za Afrika. Maana hii moshi sio yaliema. Inaweza kuwa sio leo,
inaweza kuwa sio kesho. Mimi sikujua kama itakuwa wakati gani. Labda inaweza kuja wakati utakaokuja. Sijui ni wakati gani, sababu sikuambiwa. Sikuambiwa ni mwaka gani, sikuambiwa ni siku gani. Lakini nimeambiwa kwamba utawala wa Rwanda imetoka mikononi mwa viongozi wa Rwanda na imepewa taifa lingine. Sikujua ni taifa gani, sikujua ni utawala gani, sikuelewa. Na nimeona kwamba niwaambie ninyi mlio nchi ya Rwanda, tuchukue hatua ya kumuomba Mungu, sababu hii damu haifanani vizuri. Na ninyi mlio mainchi kando kando, tumuombe Mungu. Zaidi wale waliokuwa karibu na Rwanda, kuna umwangaji wa damu itatokea. Na mtakapoona inchi jirani za Rwanda damu inaanza kumwangika kwa mipaka ya inchi za Rwanda, aliye makini, anayenisikiliza, uweze kuingia kwenye magoti, omba sana. Inchi za Kenya tuombe sana, Uganda tuombe sana, Kongo msitoke kwenye maombi wapendwa, inchi ya Burundi msikose kuomba, Tanzania msikose kuomba, inchi ya Rwanda pia tusikose kuomba. Na tuombe ndugu zetu ambao wanakaa Rwanda, sababu ile kabumbu ilipasukia muinchi ya Rwanda, na sauti iliyosema haikusema kwa inchi zingine, lakini nako damu ilimwangika, ilisambarana kule. Sikuona kama ni watu wanakata, watu wasiniongezee ujumbe huu. Sikujua kama ni watu wamekatwa, ni watu wamekufa. Yani haieleweki. Walio na Mungu na watumishi wa Mungu watafakari jambo hili, labda na wamuulize Mungu. Walio zaidi yangu, mabishop, maarkibishop, waombaji wote, mchukueni hatua ya kutafuta kujua ni jambo gani hili ambalo Mungu ameliandaa, kwa sababu chochote ambacho mtaenda kukiona kinaingia kwenye uwanja, iwe ni vita, iwe watu wanakufa, mjue kwamba Mungu iko ndani ya ile kitu. Anakuja kusawanisha mambo. Walio katika inchi jirani za inchi ya Rwanda wawe makini, ni Mungu anataka kuingilia jambo. Hii Amos 3:7 inasema ya kwamba hakuna jambo lolote ambalo Mungu anaweza kulifanya au kulikusudia pasipo kufunulia walio watumishi wake, na zaidi wale manabii. Alafu sasa nimeogopa, nimetiwa na hofu, kwa sababu watu walio katika nchi ya Rwanda, inawezekana tuna wandugu zetu, na wote ni wandugu zetu sababu sote ni wa Afrika. Mimi sikuji na ukabila wa Kiafrika kusema huyu ni fulani na huyu ni fulani. Aliye na ukabila yake iwe siri yake moyoni mwake, lakini tuchukue hatua ya kuomba. Mimi sikuji kwamba ni wa nchi fulani, sikuji juu ya nchi, na kuja tu kama Muafrika. Ni kuambia Muafrika, ombea Afrika. Huku mbele kuna mambo, huku mbele kuna tarajia jambo, na lile jambo, ile moshi ambayo ilikuwa inafanana damu, nimeogopa. Mungu anataka kushusha jambo. Watawala waliotawala katika kiburi, kuna manabii wengi labda wameshaga kufa ambao mimi sikuwaona. Wameshaga kufa kwa kupeleka ujumbe za kufanana hivi, labda wakakukosoa ukashindwa kusikia. Lakini najua ya kwamba Mungu aliyesema na wale manabii, na ndiye amesema na mimi leo. Uwe na uwe mkubwa, uwe na kiburi, uwe na sujaa, uwe msujaa, uwe na bunduki, silaha ambayo mimi sijaigusaga. Mimi si askari, mimi si askari, na sina ndugu yangu na askari. Mimi ni mtu kawaida kama vile unavyoniona kwenye media. Lakini nasema ya kwamba Waafrika ni wakati wa kuomba. Mungu wa mbingu atutendee mema sisi sote. Ni sikose tena kukukumbusha ya kwamba mimi ni Dr. Mathias Ngabo, ambaye nimekuletea ujumbe huu, ambayo nimekuletea ndoto hizi, kwamba tuzisharing ili Waafrika tuweze kumuomba Mungu atusaidie, atufiche katika mabawa yake. Ninaamini ya kwamba kitabu cha Zaburi ya 60 mlango wake wa 12 kuna jambo inazungumzia. Acha niitafute katika maandiko. Naweza kuitafuta katika maandiko, kitabu cha Zaburi, kitabu cha Zaburi yaliyoandikwa katika Zaburi 60 au 60 kwa Kiswahili kingine, sababu unajua kuna watu ambao tukisema Kiswahili ya hapa kwetu East Africa labda huwa hawasikie vizuri. Zaburi 60 mlango wake wa 12 inasema, kwa msaada wa Mungu
tutatenda makuu, maana yeye atawakanyanga watesi wetu. Mungu wa mbingu atubariki sana. Kwa msaada wa huyu Mungu aliyenifunulia nchi zote za Afrika tuchukue hatua ya kuomba. Aliyekuwa adui amejivika uadui ndani ya roho yake, anakusanya mali ya kumwanga damu za watu wengine kusudi yeye apate kutajirika. Ole wako. Ninatangaza tena ole wa nchi itakayovuka mipaka ya jirani kwenda kushambulia jirani yake. Ole wako. Utawala wako imepimwa katika mizani ya mbingu, nayo gharama zake zimepunguka. Utawala wako upigane, upambane, uue, unyanganye, uweke gala, utajirike, ujenge manini, ujenge Ulaya, ujenge wapi? Jua kwamba uongozi yako imepunguka magramu zake na imenyanganywa mikononi mwako, imeenda katika taifa lingine. Jiombee ili uwe na mwisho mzuri. Sitaji mtu na sijui ni mtu, na wataja wa Afrika wote, viongozi wa dini, viongozi wa makanisa, viongozi wa serikali, na viongozi hata wa kila mtu kwa namna yake, iwe viongozi wa mafamilia wote, kila mtu achukue hatua ya kuomba. Achana na kula mali isiyokuwa ya haki, ya kumwanga damu, ya kubeba jasho ya watu wengine, machozi ya watu wengine wanalia, wewe unataka ndio ikuwe furaha yako. Unajua kuna watu wengine wanapokuwa wakilia kwake yeye ndio kicheko. Ole wako. Cheka leo lakini yako inakuja. Sijui ni wakati gani, ndio nimewaambia ya kwamba hawaniambie ni siku gani, lakini mwaka huu ambayo tulio ndani wa 2019 au 2019 kuna kuja mambo. Tangu leo tariki 13 ya hii mwezi wa kenda, kila mtu ajihadhari na muombe Mungu. Kuna kuja mambo, na hii mambo itatingiza Afrika, itatingiza nchi zote ambazo zinakaribiana na Rwanda. Mungu awabariki. Kila mtu aombe Mungu, na acha na mimi basi niombe Mungu kwa kusindikiza ujumbe hii ambayo tumesharing. Mungu mtakatifu unayeishi mahali pa mbingu za juu, wewe ndiwe Mungu uliyeiumba nchi ya Afrika, na kwa kutaka kwako ndio maana tunaishi. Na viongozi wote wanaotuongoza, hakuna utawala ukubwa yoyote isiyotoka kwako, lakini wengine wanatuongoza kama vile Namuruza bini Kanani ambaye anaitwa Nimrodi. Wengine wamoja katika dini wanatuongoza kama vile Nimrodi. Wengine katika nchi wanatuongoza kama vile mafarao. Ndiyo maana ninakuja tena mbele zako, ponda roho za mafarao ili ziwe unga, ili ziwe wawe na moyo wa nyama, uwabadilishie moyo wa jiwe, wawe na ufahamu. Kupitia ujumbe huu kila mtu awe na msimamo, achunge nchi yake, asivuke mpaka ya nchi yake. Kila mtu aikale na kula kile kipato alichokipata katika njia halali. Saidia roho za Wanaafrika, wasiwe na moyo wa kiburi, wasiwe na moyo ya kuoneana, wasiwe na moyo ya kushutumu, wasiwe na moyo ya kupenda kuua, kumwanga damu. Maana hili jambo ambalo nimeliona leo ni jambo la kutisha. Yote yanabaki kwako mwenyewe, na yale ambayo ni kusudi lako hakuna mwanadamu atakayelipinga, ila tunaomba walio waaminifu wote uwalinde na kuwakusanya kama vile vifaranga katika vitanga vya mikono yako. Na yua ya kwamba wewe ukiwa mlinzi wetu na ukiwa pamoja nasi, tutajipatia ushindi. Ushindi itatokea katika nchi ya Uganda, katika nchi ya Tanzania, katika nchi ya Kenya, katika nchi jirani, katika nchi ya Rwanda, katika nchi ya Burundi, na zaidi nchi ya Kongo ambayo ilionekana moshi ya damu imechukua kipande kikubwa.
Uwabariki wale wapendwa na uwalindie uzima. Damu inapomwangika, onyesha kusudi lako na usikose kuwalinda walio waaminifu mbele zako. Tasaidia makanisa, saidia wapendwa wote ambao watalitia katika tendo kwa kukuomba. Uwalinde kwa yale ambayo yanakuja kutokea katika nchi hii, maana kunguku ile haifanani vizuri. Wewe mwenyewe unayefunua jambo, na wewe mwenyewe ndio unatekeleza jambo, na wewe mwenyewe ndio unajua kusudi lako. Tenda mema kwa Afrika yote na katika nchi ya Afrika, katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Amen.